Mayong adlaw, gipaniguro karon sa Police Regional Office kon PRO 11 nga walay angay kabalakan kalabot sa deployment sa Special Action Force kun SAF dinhi sa Rehiyon 11. Gibarugan ni PRO 11 Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Rolindo Sugilon nga walay dagko nga operasyon ang himo namong special group din kaniadto pa nga dunay deployment ang SAF dinhi sa Davao Region. Saysay niini magdepende ang deployment sa mga personahe sa SAF sa kauluhan. Apan wala nagpasabot nga kung daghan ang ipadala, dunay dako nga operasyon ng ilang ilunsad. Labi na nga standby forces lamang sila. Gawa sa Davao Region kung asa ana sa Davao del Norte, nagkampo ang SAF nakadeploy usab kini sa ubang bahin sa Mindanao. Ang mga pagpaklaro sa kapulisan gumikan sa mikatag nga impormasyon sa social media nga gikabalakan sa mga Davaoenyong netizens kalabot sa gingong pag-ilis sa tropa sa SAF ngadto sa magipang relieve nga 35 ka mga personahe sa Davao City Police Office kun DCPO. It does not mean na while naa diha ang SAP is kung naay moabot nga bag-o nga mga tropa or additional, it does not mean that it will be utilized sa Pro 11. Kasi ang SAP is mag-movement or na-deployment, ibutang nila for strategic location. Samtang abrihan na ang bagong sanitary landfill facility sa Tagum City. Di namang bagong sanitary landfill na himutang diha sa Purok Santa Cruz, Barangay Fuerza. Din mag-operate na kini karong Hunyo 1 ning tuiga. Adlaw nga Miyerkules gipahigan ang blessing o ribbon cutting ceremony nga gitambungan sa mga opisyal sa Tagum City. Ang pagmugna sa napulo ka hektarya nga sanitary landfill tubag sa dugay ng gimando sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa tamang paglabay o pagproseso sa basura sa matag lokalidad. Among pasilidad adunay kapasidad nga mudawat og lampas 100 ka tonelada nga basura nga kasagarang makuha o makolekta sa syudad matag adlaw. Gawas nini, environment friendly usab kini tungod sa pinaagi sa proseso sa leachate treatment din na dili na makontamina ang tubig ilawom sa yuta ang duga sa basura. Panawagan na lamang sa sendro nga ipadayon ang tama nga pag-segregate diha sa mga basura sa panimalay aron hapsay ang pagkolekta nini sa matag barangay. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.